Read na. Look at here. May. O. Matigas. O. U. Sa. Se. Si. Ma. Look at the letter. Ma. Ama. May usa si ama. Next. Ma. Look at the letter. Sa. Ma. Iisa. Ang. U. Ma. Sa. Again. Su. U. Ma. Ay, tingnan mo yung letter. Sa. U. Sa. Sa. Ang. Siya yung mag-grade sa pag-aaral. Sa. Wa. A. I. Ay. U. Sa. Tingnan mo yung letter. Ma. Sa. This one, tingnan mo kung saan nakapoint yung pencil ni teacher. Suma. Sa. Umaasa. Ang usa ay umaasa. Next. Ang. U. Sa. Ay. U. Tingnan mo. Su. Ma. Tingnan mo yung letter. Ma. What is the sound of letter S? Oh. Sa. Ma. Ang usa ay sumama sa ama. Saan daw sumama yung usa? Kanino daw sumama? Sa ama. What is the sound of letter T? Lakasan mo. Su. This is. And a. Sa. Se. Te. Te. Ti. To. Tu. Again. Nakasan mo sa LD naman lakas yung boses. Ta. Ta. Dito ka lang tumingin, Nico. Look at here. Te. Te. T. Ay. Ti. O. U. Ay, again. Ta. Ta. Te. Ti. To. Tu. Sa. O. Sa. O. Tao. Tao. Next. Sa. Ma. Ay, tingnan mo yung letter. Sa. Masa. Again. Ulitin natin. Sa. What is the sound of letter T? Ti. What is the sound of letter T? Oh. Pagsama. Oh, ta. Ta. Sa. Tasmas. Tasa. Oh, next. Sa. Sa. Yes. Oh, bilis. Para mapunta na sa ito. Mala. Read na. Nico, look at here. Nico. Tingin ka dito, Nico. Bibigay ko ng KL din to. Okay, Nico. Oh, sige. Mag-read si Nico. And a. Sa. Ma. Malayo. Sama. Tama. Next. Sa. O. To. Oh, what is the sound of letter B? Pi. Oh, B ba? Po. Oh, ta. Po. Tapo. Oh, tabo. Next. Ito po. Wait na.
What is the sound of letter T? Oh. How about letter A? Nico, look at here. Nico. X. And A. Sa. Ta. Ta. I. P. Oh. Tapi. Very good. Tabi. Next. What is the sound of letter T? T. Oh. Si ba? Ayun. And E. C. T. T. So. Tito. 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 Papa. Ay, bisa mo. Malapit na. Two. Two. B. Two B. Tutubi. Next. Next. Next na, Nico. Look at here. Nico. What is the sound of letter L, Nico? Uh. U and A. La. Le. Li. Lo. Lo. Again. La. Le. Li. Lo. Lu. This one. La. This is U. Lu. Very good. La. This is O. U. O. Lo. To. E. L. Li. Ko. L. Ay, look at the letter. Le. Le. This one. E. Tignan mo kung ano letter. Oh, L. Le. La. He. Ay, La. hindi ganyan ha. Bibigay ko lang to sa nakikinig sa akin. La. La. This one. Nico. Nico. Eldin, dito ka muna mo po. This one. Nico. Le. Le. Sa. Ay, hindi pa. Li. Li. Lo. This one. O. L. Lo. Ay, look at the letter, Nico. Lu. La, le, li, lo, lu. Dito ka tumingin, Nico. Pag sa iba ka nakatingin, hindi ko ibigay sa'yo to. La. Le. Li. Lo. Lu. Very good. La. Le. This is A. La. Oh, lo. La. Lola. Very good. Next. Nami. Read na. Ala, hindi na. Mahina na yun. Inaano ni teacher. Oh, read na. Read na. Ito na lang. Yung sentence na lang. Oh, read mo na to. Sa. Look at the letter. Se. C. Si. L. And E. Li. Tumingin ka dito, Nico. Li. This one. Li. Oh. C. Li. Si. Li. Lili. Si Lili. Oh, ito na. This one. Bisa mo na. Read na tayo. Oh, yun si Daddy, oh. Read mo na ito. Bilis. Oh. Oh, this is E. Si. Aldin. Li. I. Oh, pareho lang. Si. Li. Oh, si Lili. May sama dito. Yung mami nito, saka daddy nito. Oh. Look at here na, Nico. Bilis si Daddy. Ano? Basa dito, Nico. Ay. Very good. This one.
Nico, dito na. O, read na, Nico. O, di ba sabi ni teacher, dapat dito lang nakatingin? Okay. Hildin ko lang ito, Bibi. Gusto mo? Okay, Nico. Ha, Nico? Ayaw mo na nito? O, sige na, read na. Dito lang tumingin. O, si Lily ay... My. This is a... Laso. Oh, si Lily ay may laso. May ano daw si Lily? May laso. Very good. Oh, next. Ito na, oh. Last 3 na lang, oh. Read na, bilis. Read na. What is the sound of letter L? This is a. Oh. So. Again? Laso. Oh, laso. Ang laso. This one. Nico, look at here. Yan ka ganito. Matatapos na, oh. This one. Nico. Very good. This is E. Oh, L and A. Oh, Lila. Oh, ang laso ay lila. Anong kulay daw ng laso? Lila. Very good. Oh, next. Ito na, be. Look at here na, no? Last 2 na lang. Matatapos na si Nico. So, open na ni Nico. Read na. Nico, look at here na. Nico, please, read mo na ito para ma-open na natin yung bilis. Ay, wait, hindi pa. Pagkatapos niya, i-view. Read mo na ito. Oh, mabait yan si Nico, eh. O, read mo na. Tingin ka na rito, Nico. Dito na, Nico. Kahit ka po kayo. Nico, read na dito. Very Okay, good ka. Monday muna. Ay, pasok ka na ng Monday. So. Tingin dito, Nico. Ang laso. Anong next? Ay, bibigay ko na ang tagay kay Eldin. O, tingin na. O, sige, kay Nico yan. O, magbasa na si Nico. Luma. Oh, yes. Ang laso ay luma. Ano daw yung laso? Luma. Very good. O, last na. O, baka. Kay. O, baka. Kay. Oh, sabi mo kanina, di ba? La. Lo. Oh, again. Lo. Baka kay Lola. This one. Ano, katatapos na. Hindi na rito. Nico. Nico, look at here. Ni. Oh, ma-open na natin to. Read na. Oh, and O. And O. Oh, la. Laso. Very good. Ni. This one. Last na. Last na, Nico. Nico. What is the sound of letter L? L and E. Oh, Lily.
Baka kay Lola ang laso ni Lily. Lily. Kanino daw yung laso ni Lily? Lily. Kay Lola. Lola. What is the sound of letter K? Louder. Very good. And A. Ka. E. And E. Ke. Ka. Ke. Ke. Dito ka lang tumingin sa tinuturo ni teacher. Ke. Ke. And E. Ki. O. Ko. O. U. Dito ka tumingin. K and U. Ku. Ku. No. Ka. Ke. Ki. Ki. Ko. Ku. Again. Ka. Ke. Ki. Ko. Ku. Again. Ka. This one. Ku. Ko. Ka. Ki. Ki. Ke. Ka. Very good. Read. A. A. What is the sound of letter K? K and O. Ko. A. Ko. Ako. Ako. Next. Nico. Nico. Read. A. Sa. Look at here, Nico. Dito ka tumingin sa pitabasa. Sa. This one. This one. Look at here. Ay, hindi nakikinig si Nico. Ke. K and O. Ko. Sa. So. Ko. Ko. Gusto mo? Sa. Ko. Sa ko. Next. Nico. Ke. This is A. Ka. A. Ma. Ka. Ma. May Pagsamahin mo. May pili na ako excavator. May pili na ako. Ma-excavator. Ito, gusto mo to track. Sige. Para nakaistan. Okay. Read na. Ano yung regalo ko sa kanya? Ka. Ka. O. Ay, gusto ko dito lang nakatiring si Nico sa tinuturo ni teacher. Mo. Look at the letter. Ano kasama ng M? A. Ma. Ka. Ma. Kama. Next. A. Ka. S. I. Si. Ka. Si. Kasi. Kasi. Next. A. Very good. Ka. Ka. Read na, Nico. Ang suot ng S. Huwag mamaya dyan tayo, bilis. Read mo na to. Gusto mo dito na. Sige. Bilis, para sa'yo na to. Bilis. A. O. Ako. Ako. Ayusin mo yung pagbabasa. Ako. Ako. Ay. May. Ako ay may. Ka. O. So. Ke. So. Keso. Keso. Ako ay may keso. Next. Ke. This is E. Hindi okay na yan. Ki. Ki. Mahal ka naman yung dito eh. May sakay. O. And O. Ko. Ki. Ko. Louder. Ko. Dito ka tumingin. Nico. Ating ang tilting.
Dito ka lang tumingin para hindi mo makita si Eldin. No? Kiko. Look at here. Bibigay ko na talaga ito kay Eldin. Hindi na sa'yo. Kiko. Tingin na rito, Nico. Gusto ba ni Nico nito? O, sige. Read na, Nico. Bilis. Kiko. Look at here. Nico. And I. My. Oh, Kiko, my. Hang. Basa ka? Read na. Bakit mo sa lampo? Oh, may keso. Oh, this is k. Oh, k and o. Oh, a. This is a. This is a. And a. Mesa. Kiko, may keso ako sa mesa. Nasaan daw yung keso? Sa mesa. Next. Ki. This is a. Ki. Oh. Kika. Next. Ano, be? Bilis. Wala na matapos, be. Read na. Read mo na. Wala yan. Oh, read na. Again? Very good. Oh, k. Ayun. A. This one. Look at here, Nico. Oh. What is the sound of letter S? Oh. This is a. Sa. Sit properly, Nico. Sit properly. Sleeper. Kamaya muna ka ng slippers mo. Upo ka na. Bilis. Tapusin na muna natin to. Sa. This one. Huwag mo na siyang tawagin, be. Oh, read na, Nico. Ka. This is a. And a. And a. Ka. Kika, may keso ako sa kama. Saan daw may keso? Sa kama. Next. What is the sound of letter T? Oh. Pagsamahin mo. This one. T and O. Ano muna? T and O. Totoo. Huwag mo ka lang to ganyan, be. Maingay, be. Read. Totoo. K. Oh, K and E. This one. Nico. Ayun na dito, Nico. Totoo, may ke. Ay, ayaw tamingin ni Nico. Bibigay ko na taga kay Eldin niya. Oh, read na. Oh. Ke. Again.
Ko. Ko. Ako. Ako. This one. Nico. How do you read this, Nico? What is the sounds of S and A? Si. Si. Sa. 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 E. Oh, and E. Me. Oh, me. Nico. Me. Me. Sa. Oh. Mesa. Mesa. This one. This one. Look at here, Nico. Nauna yung A. A. Sa. A. Sa. Hindi ka. A. Sa. At. Sa. At. Nauna yung A, kaya at. A. Ma. This one. K and A. Ka. Ma. Kama. Kama. Very good. Ka. I. Iya. Kai. 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 O. Ko. 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 Pagsamahin mo. Coco. Ko. Oh, kay Coco. Aw. I. Sa. Kay Coco ang isa. Ilan daw yung kay Coco? Isa. Very good.